uangalizi watukufu wa hii television ya ORTC ni television ya ORTN. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikusudia leo njeni mlongozeni ni wa Komor watukufu, wa Komor wa jamalifu, ikanga mwishio harungalisi wala nzuani, nanelisi wala mwali, nanelisi wala ngazija, nanelisi wala maore, hautaha ikanga taalakiyo ni amani ya hatu ya Komor, nanazila afer ikao zikauta hazidanganya mbabi ye amani ya hinchi ya hatu ne la namna ikao deze mahkama za hatu wangaliao ziafirizo hahandani ni wakumuru watukufu rikao swalia ijuma hamumsi wa juma wa shitangani rais wa dawla al-imam Ghazali Uthman hafanya diskuru pandama na yabo yakauhusu ye amani ya hatu yakauhusu ye amani ya ho wa Komor ho jimlifu hao arekadu wa Komori wa nshio nzuani, arekadu wa Komori wa nshio maore, arekadu wa Komori wa nshio mwali, arekadu wa Komori wa nshio nzuani, duskurikao ishinjia o haruma ye amani. Amani kawe keikosi haniha yabo hujiri tabu zinji haukaya ule mzungulio wahe maraya kwa utushida waparihaniha yabo maisha ya huwa Komor arekade maisha ya talaki umsomo arekade maisha ya talaki ekutia usiku yabo ngaziranganyi hao kazi tushinda za hakikishiha ekaleo ye amani iranganyi ekana ziwangalie ni wa Komor raishi ze evenement zahile 15 Oktober o harumalesi wajitukufu hatu lanzuani sonti pia ngarihishiyo au ngarihisiyo zila taabu ikao ziparihaniha hosoni mwa Komor ekanda wala makumor wa Komor walone ze nafasi za hao nana wala Komori mamaskini wanruonti pia wakautabia haiko wa Komor walone ze societe mbalina mbali za hao ikao ushinda wafanya chiffre d'affaires ya 2 millions 3 millions au zedi ya yabo haruma zenti hunne au ntanu wakazetabu hizo gwajashinda wafanya mbaha zitoka yonti pia haukaya wabaya ze societe za hao wabaya na shirika ya hao yabo zenti hizo zontanu au zodadaru gwajafanya hazi yabo shindi wali khasaro wao zaidi ya 10 millions hena mzima hamwarwa mandao yabo ngalionoka ye amani yo khatwarenku oha ekaleo iraganyiwa woka ya khatwari nji haku haukai maisha ya hode tumo ngaranganyi hapo ekana zarangalie wala mabahazazi wa maluka matiti ikao o harumu muda huo gwajashida wafanya hazi gwajasubuti wanda hamwe maluka ya hao wenda wafanyese biashara za hao ya harumu muda huo wanshi hatabu wao gwajashinda wafanya hazi zila chiffre d'affaires wakauzifanya gwajojo wazifanya wala wakomoro wajao bahazazi ikao wauhuzo hamwe zindo mbali na mbali wajao gwajashinda wahendo hamwe zindo hizo yabo yala maisha ya hao yaranganyi hazentu hizo lazima wala maraiya wajao ikao ngwanzo wende malukani ngwanzo wende muzindoni wende wahulemba ekutia hao waje wale yabo gwajashinda yabo hamumuda wonti pia wanshi hanzaya wanshi hatabu haukaya kabajaka namna ya ushinda wandu wao warohe abungi abungalionao kaya ekei amanira nganyiha yabo ngabaparihaniha utabu zinji yabo ngabaparihaniha uziro mu haku yabo ilinzibombeyo shabo sonti pia ngailazimuyo arambe e amani na isisindie haukaya yoni jutongeza maisha ya hatu yende haundo inazana ngani wajao
baada amani kusihania ya wala na hatu gwajaka na mulikoli gwajaka na mazi madarasa zangu da wasoma na mwangalia kasari ya parihania harumo mfumo wa kamili o wana watujonda mulikoli o wana watujonda muzioni ya buyo tabu njika wa parihania na buyo khasaranku haukausi kumzima wa msomo mana ya tujo yenda shioni yenda ya soma valele tuaifa delala khasara haukaya o msomo wa hemana yode avenir njema ya hatu ya hoa Komoro. Abungi lazimu yo leo sonti pia. Rishenkeze mhishimiwa mhuwa daula. Ikao yeusisimbia haku ye amani iparihanihe. Na ye harisomesa hazitelo. Haukangarijua ukaya raisi wa daula. Wakati kao sihamba azali haesho hamwe ahdiyo. Ga hawanene amani parihanihe hanze amani parihanihe hasana kazihakikisha nezono banda hidatara haja ne akori ya fomboni ikao izalisa amani nkuu o haruma inti ya hatu wa mheshimiwa Azali Uthman al-Imam Ghazali Uthman shana zanangari mada ya hisa hakanti muda maha kume hakufanya siasa shaga japaru sukenga utima uzingamanye zezi zakaya malgré sila tahabu ikao zezi zakaya zika ufanya haukaya gajaka hanza yamete amani ya hatu anje gajaka hanza atambishe amani ya hatu ne haka ushire zifanye amma gajazifanya habu ya kanzu wa Komoro waishia amani ya kanzu wa Komoro wajonde muzindoni hao ya kanzu wa Komoro wajonde malukani hao ya kanzo wa Komoro wanzewe tabisha ne haka na ule ushinzi wa ujoya fanyeze ngo hizo amabo yakai yamru wa amani habo yakwaya hasomeye amani yabo hende na mbio za utahaya hifadhi amani hiyo o wakati kao gajakaya o harumeyezi yabo yingonesa ukaya mheshimiwa al-Imam Ghazali Uthman yamru wa amani na yode shatonge kao si wa Komori leo riri mvoti tena habo yajua ehuba ya hahe ya utahe amani ya hensi na hizo ndizo kao zifanye amado kanga bonrikao ekale kwati haruma yezi kwati haruma zedhamana o kwa shidu stahimili wote hanza watama mababu watu matabu watu wanduha mashakil watu wanduha mazitibili zozo tipia ngazona mabandi ya waru Mwenyezi Mungu hafadhi ya hakikishe ya amani o harumenti ya hatu Mwenyezi Mungu yajalie zetabu zilio o harumenti ya hatu zilawe Mwenyezi Mungu yajalie haina watu ya minye amani ya hatu Mwenyezi Mungu yamregeze yamsulishe roho ya hae ya jokaya eke amani ya hatu ilawa yawe mwenyewe kati haruma amani yawe mwenyewe inge haruma tabu yawe mwenyewe uko haruma mashakili menji abo yabo sonti pia ngasi wa utajifu wa utaha ye amani iparihanihe o haruma yenti nobo hari yabo haukayesha ni behavanu dojano ne sembabi zila procedure za kimahakama hamaza afiri mkuu ikawa ngazishughulisha yenti abasainu yo sababu ya mtungeza nishukurie hamvu ye avoka wa Dr. Salami haukaye avoka wa Dr. Salami hafanya diskuru panda mwana hamba maneno panda mwana ya utaha ya pale maraia leo wa aminie mahakama ukaya mahakama yoke inapendelea mahakama ngefanyozi haziza hayo namna yastahiki zifanyishe abonge abo haparo wangu leo wala ngikao wanzao Dr. Salami leo wanu wakenu amini kwa mahakama ukaye mahakama ngejo fanya haziza hayo batina pendelea na ya Mungu hamadu huo yawe hakika ya Mungu alionesa ukaya ngutaho yadafie kilia wahaye ama wala maboka wano jina ikao hazisabuza siasa walongizo ngwabiro werongoa hautahawa mangabu hautahawa minye siasa na balongo roha wadafinze entere zahe makilia wahao ngarango wao kwa tuda fiose entere zahe makilia wahao shangwa dafiose entere zao za kisiasa bimano kabon wao ngwatia wana makilia wahao andanje haukangwa tongezao zenongo zao wazidafinyo hai ukaya kwa turongoa hanamna ya discours ya kwa tufanya discours za responsable shangwa afanyo discours zauti ya msajaja ya bungu ahweze ya bungu adhuruyo emakilia wao amo ya minga mzindu shukuri
historia ya avoka wa Dr. Salami haukaya hakika mnguna mzidie na mnguna nzema avoka hamadaye wake wa mavoka hamadaye wadunge ula mondo wa hao haukaya wadungu mondo hamaduo ngamunge joka ya haukoli ngwadavinyo zila entere za hemaklia wa hao ya mungu wajutongeza hemaklia wa hao wahifadhihe leo hemaklia wa hao wanaza wahorane na situation dino ngejoka sababu wahorane na situation kao ngejoka nyangu hao yakaya wala mavoka wa hao wakaya hadabu wakaya hamastehi wakaya waruma procedural wakaunge procedure hora hafu hayo numnufu hayo amma wala mavoke kao ngwatia uze procedure nkudi hauziminya na uzitia ntonto na wandu wabasi na shaka ngwaduriwe maklia wa hao shaka tusedie maklia wa hao na we maklia wa hao nge lazimu wajue izo kao de mavoka wa hao wazire ndao hauke mavoka wao kwa tu wasaidia habu watawao o harmaze procedure wamba nongo za rabo zingi wakati lungu mwekana zilongalie zila procedure lonizo ikao maka mawazingara rangu moroni rangu msamudu ngasina takriban procedure ndadaru ikao harmaze procedure ndadaru hizo ngasina ndaru ikao ngizo moroni awun ne kangi somoroni ngasine procedure ya hemi somali ikao iyo jiri mali so tibagari yeshelea ukaya misumari ya walo o hamaye piste ya hetere ya banga salama hautsaha ya avio ya rais dawla irwari ya misumari hiyo ya explose ena mbiomri hebu jori hama avio yake do procedure ikao irengwa ngiyomoroni gefanisha za ketika sifensha moroni ngasine procedure ya hede 30 juillet 2018 procedure kao ikasababu manya simtima gendarme ikao hakahena mbio za utahaya hifadhiye amani ya wa Komoro gendarme muo hangulwa wo mhono ngasine procedure ya fanyishia courant août 2018 ya hoa la wanduikao wakautaha wafanya complot contre l'autorité de l'État yani wakautaha yesi hamvu ze procédures zizondaru wakati lonunu basubutora mbe ukaya zisazihisa imagine d'instruction wesa wafanya zaziza hao ze dossiers zizondaru abasainu ngizo husoni ma commission du gouvernement ikangu fanyisa zahahe ngajo hisa za commission du gouvernement ngajo hisa harakabanu inshallah baada yabo ngaliomba ngwe kambo abenze za felisi nzondaru zihukumula o harumane kumela mwando la mwezi wa Desemba iyo dunwa ikangu ngaliomba inshallah na ngalombu mukazi ngoyizo gajon kenishiha zengozimu ze procédures zondaru zihukumula o harumane kumela mwando la Desemba de première dizaine ya mwezi wa Desemba ngabo procédure ya mustadran ikangiyo hamba mahakama ya msamdu ngalomba mguwaja wa procédure yo yihise na gejoshile hukumula o haruma deuxième dizaine ya mwezi wa Desemba yani nelekumela bili la mwezi wa Desemba ngalomba mungu procédure yo wajao ihukumula yabo ngasa procédure mbili zabakisha okanga sile procédure ya juzi inuriparao affaire Medina ngasine procédure yo jeli juzi dokake no wahishinde ifanyishie o harmu mwezi wa Desemba ama ngalomba mungu alifanyize jitihadi za lazimu isani hukumlishie wajao haraka tino ushindo to watakaba sainu haukaya ngasomando wahize procédure ama ngalimnikolitoma wa Komori ukaya ze procédure yo wajao ngajo sana ihise haraka ihukumlishie haraka vatina taabu itoka yontibie ya mngasa wajao procédure ya citoyenneté économique et procédure yo wajao za enquête ngasedao ama une procédure zamani
ikao yoti procedure nyangu ngaromba ihise haraka amma ke no shine hukumbishihe o hanuma haumu wa 2018 iyo ke tsombo kaya ngarila zawo procedure iyo amma dokaya insha Allah ngejo hisa haraka kangwa bete na yolo jitadili fanyao haukaya rais wa dawla al-Imam Ghazali Uthman katuhanza yala zewandu prizo hamamuda mwingi hara sinokaya watamkulwa hukma ya he mahkama wandu wanu wa usome mihono ya he juge d'instruction yabo ijomkinishiha ke mahkama mahkama ifanye hazia hayo bakebandi wangu wahondane na relax ijomkinishiha wapoliliwa bujabe kao ijomkinishiha bandi wangu wafungao ngwanzo ikao heina mndohonde haki ya hae emri ya lazimu yondi he prizo ya lazimu yondi he bonze yode mane kao raisi wa he jamhuru ngwendo zembio za hae yarisaidi alifanye heini za ufanya heini mdikao hata alaki neze procedure zinzo pia zonda daru ya sane ya hudaneza haki za hae haurahafu bazinamba taabu itoka yote pia ya mnyo sababu ni mbenukaya ni maranya na mjitilize roho mkemaki ni no haukaya mahkama ya jofagishiha mahkama ya joka marahafu procedure madazinu zobakisha hosuni ma juge d'instruction mahamine zojo hendata mahamitsan na zaidia yao na insulo hanani bajiro procedure hamanizo amazijiri mahaminji haku hamamida minji haku na arika uona zikaushinda zebita mahamiraru ngeze hukumda ama ekaraisi wa daula nguhutajio leo ze procedure zinu vatsibire maharazi ta hukumda yabonga yonesa ulorahafuha na ulaukaya ngutsaho heina mru ya hondane ne haki ya hahe vatina dhulma itoka yotipia yode maana ya bukaya yalisamiza yalihafilisha yambana mbeze haraka mfanyize haziza hanyu na ninga njumnikalize mwaye zonti pia za lazimu nozi hazinu zishinzi haziza hanyu mshine mzitimize haraka mfanyize dhamana zanyu haraka ina mru ya jahona ne haki yae vazina bataabu itoka yote pia rais wa dawla ikao ngehanigeze procedure zinu uzirengu hanza yaonese uadilifu wa lazimu parihanihe ngani mtulizonize roho ukaya gajaparo para juge wakatenga mzima ya manguzisa ukaya ebanu hazingi ifanyoje au namnaje yori pale ni pale mi waziri au hapale ma procureur ma commissaire du gouvernement hawozis hoke sharia ngashimwambia shaka japaro tuwa amri rais wa dawla gajaparo tuwa amri ya jambo kama mtu fulani nafungwa au mtu fulani yapuliliwa harirati za si mahakama harifanyeze hazi zake yani haranti za mahakama wafanyeze hazi za hao haurahafu basi nambao ziro itoka wonzi pia na yode mana nimwambia unukaya ze mahakama zinzonda daru ngazijo ufanyishia haurahafu wala kaba na ukantonto itoka yonti pia haukaba jo kantonto eka rais wa dawla nguparu yeruzisa yambana mfungo fulani na mfungo ama harirantiza harifanye haranze mahakama wafanyezi haziza hao haurahafu hao na ulaujuzi kao mnyezi mbuhanika emadhamano wa hizi mahakama hawanike nafasi leo wake waadilifu au harumazi haziza hao ya wefasi ya udukaya hakimu onti pia ngwaju ufanyezi haziza hao batina mbao haritoka onti pia kabatu joka mharokaya nganjo tambishiwa ekati pulivya fulani au chifungo fulani haukaya raisi katuta hayafunge wangu jabu ikao katuta hayapulilie wangu ama ngwanzo sharia do shirongowe shambokaya mdu fulani nafungwa au mdu fulani yapuliliwa shayeti de wanzo zengo hizo ya ramlishe wangu shamangu taho sharia do shirongowe o haramu kabala huo damu yanga ni mtulize ni wa Komoro hanotipia ro wa Komoro wa nshio ntuwani ro wa Komoro wa nshio maore ro wa Komoro wa nshio mali ro wa Komoro wa nshio ngazija ukaya ngabajoka mahkama ya joka marahafu haku walaka wanauka batangu itoka yonti pia ne maraya wa Komoro
usiku ze mahakama zinjokupanishia ngwajukane nafasi ya hao ya henda o haruma ze mahakama zenugo zinjoko hukumura na ngwajudunga haukaya ngabajukane kro ikao ngejo hasoti yao ngejo hasuri bonse yabo wala wanadamu ikao gwajabira hamwe salle d'audience au kwa no birunji wa hamwe salle d'audience shangwa we mabonze gwajo hishia ze makalima ya wala wandu ikao waparwa hukumuna gwajo hishia makalima ya hema hakimu gwajo hishia makalima ya hema komisiyo du gouvernement yabo wonyo gwajo shina wanamoka eko ndo wanware ndongo au gwajarenda ndo habo yakaze ndo wizo gwajo ka hauwazi kazinaka ukahitani abungi abojoka hono mtamdu notijobiro hamwe salle d'audience ya haye tribunal ya mtamdu shangwa ajuju akima hamwela kulina yonse pia wadunge zambawo walaka bana ukaya hije choka chonti pia ya bungu ajushinda wanambue ize ma journaliste ngwajujoke yabo ngwajuhela yabo ze media gasioka yabo zonti pia wadunge namna ze longo ikao dozifanishi hao yabo kabanako kwambata bitoka yonti pia de namna hiyo o haruma e première dizaine o haruma e mahkama ya Moroni amepali de justice ya Moroni o rahafu gojo pali haniha ze media ngajoka yabo wanungu wajobe mare ya wajoka yabo na ngwajohishika izekao dozambao yabo yobo shida orango kaya ezilungu zingazi do horafu hazo au kazi twenda horafu hazo yabo zilungu zotilanga wajuzi luga na bo wakati huo rwajoko shida warambokaya azali president azali katuta hayadhulumuwanu wala wandu wafungwa ya wafungwa sha mahakama de hamba wandu wafungwa abonge yabo eni jondi hokaya katina ntonto katina gajanjia o harmase ngozinu yabo nduwo basina shaka mahakama gejo mpoliria basina bawo hareto ka wanti pia basina baka bito ka yonti pia yabo ndu wajuzi ngara dawala rikawo igejo tibikishiha hoso ni mahakama ukaya wafanya zito ndaziyi yabo ndo rikawo ngwajo hukumla abonge yabo nakembaki ndondondo rike watuli ndondondo bakati batago ijojiri kabasi mushkila ujojiri inshallah Mwenyezi Mungu hakikishe amani Mwenyezi Mungu alisuluhishe zote pia Mwenyezi Mungu ajalie ye amani yene yo halwinti hatu haukeke amani yenea wodo modeli yosun wa hatu wodo tukufu hatu zote pia wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا.